Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab An-Nahwu Wadid untuk marhalah as-sanawiyah bersama kawan-kawan ummahat gabungan angkatan ke-1, ke-2, dan ke-4. Minggu lalu kita selesai materi fi'il jamid, ni'mah dan bi'sa yang menunjukkan pujian maupun celaan. Contohnya ni'mal qaidu Khalid ibn al-Walid. Sebaik-baik komandan perang adalah Khalid ibn al-Walid. Ni'mah fi'il madhi jamid, al-qaid fa'ilnya, Khalid mubtada muakhar, kemudian jumlah ni'mal qaid fi mahalli raf'in khabar muqaddamun. Yang bi'sal khuluqu al-kadhibu, sebaik-baik akhlak adalah kedustaan. Bi'sa fi'il madhi jamid, al-khuluqu fa'il, al-kadhibu mubtada'un muakharun. Wa jumlah bi'sal khuluq fi mahalli raf'in khabarun muqaddam. Adapun hari ini kita bahas materi baru, yaitu fi'la. Dua fi'il tuh, fi'la ada alif, dua fi'il ta'ajjub. Fi'il yang menunjukkan kekaguman, kedahsyatan itu, atau ketakjuban. Kita baca Hafsah. Mungkin sebelum kita bahas, kita baca faedah dari kitab Kaifa Tutqinu Nahwa. Fadhali Om. Nah, Ustaz, fi'lu ta'ajubi. Kita baca di layar dulu ya, faedahnya. Uslubu ta'ajubi. Gaya bahasa Perumpamaan uslub. ta'ajjub. Ta'ajub. Apa alangkah itu apa namanya? Ta'ajub. Kekaguman. Keheranan. Kekaguman. Nah. Apa itu Om? Uslubu ta'ajjubi? Huwa Uslubu ta'ajubi huwa uslubun yadullu ala dhahsati wal istighrabi. Ia adalah gaya bahasa yang menunjukkan atas dahsyat kehebatan, Ustaz. Nah, kedahsyatan, kekaguman, dan wal istighrabi, dan keheranan. Kita bahas anwa jenisnya. Anwa'ut ta'ajubi, jenis ta'ajub. At-ta'ajubus sama'iyyu. Ta'ajub bersifat sama'i. Berdasarkan pendengaran. Betul. Tidak ada wazannya. Tidak wazan. Apa itu? Huwa ta'ajubu. Huwa ta'ajubul ladzi la wazna lahu wa la qaidah. Dia adalah ta'ajub yang tidak ada wazan darinya atau qaidah. Dan tidak ada qaidah. Walid ta'ajubis sama'i fil arabiyyatil lafdho. Fil arabiyyatil alfadun katsiratun. Dan fi'il ta'ajub sama'i banyak pada orang Arab, banyak sekali lafadznya dalam bahasa Arab, dalam Arabiyah, dalam kebahasa Araban, dalam bahasa Arab. Banyak. Contohnya apa? Mislu lillahi darruka.
Nah, Lillahi lillahi daruk. darruka. Nah, artinya Lillahi lillahi daruk, darruk. betapa betapa besarnya, betapa agungnya kamu. Lillahi daruk. Lillahi darruk. Hmm. Artinya nggak bisa secara tekstualnya. Nah, Artinya itu agung. Betapa gitu. betapa Betapa aja. besarnya engkau. Betapa besarnya. Ya laka min rojulin. Ya laka min rojulin. Aduhai, betapa mulianya kamu. Oh, naam ya kami rojul. Aduhai betapa mulainya kamu. Oh, ini amat ya masalah. Oh, sama dengan tabarakallah. Tabar. Tabarakallah. Nah, maha suci Allah. Maha suci Allah. Tabar. Oh, naam, naam. Subhanallah. Sama, maha suci Allah. Takjub. Saat kita melihat Ta'ajub. sesuatu yang agung yang besar, kita katakan Mm-mm. tabarakallah. Subhan. Tabarakallah. Subhanallah. Itu yang bersifat sama'i. Sama'i. Hmm. Nah, yang kita bahas sekarang al-qiyas. Qiyasi. Al-qiyas. At-ta'ajjubu al-qiyasi. Hmm. Fi'il Ta'ajub secara ta'ajub secara kias. hmm, Yatakawwanu uslubu ta'ajjubi min sigoti tersusun. tersusun. Oh, tersusun fi'il ta'ajub dalam bentuk Hmm. Wazannya pertama ama, wajan ma'af'ala af'il bi. af'il bi. Al-awwal ma'af'ala, tsani af'il bi. Contohnya dalam ayat ini Al-Baqarah, baca apa? Ulaika alladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Oh, ada ma asbara, ma af'ala, Ma asbara. ya kan? Maaf Allah. Alangkah Alangkah, sabarnya mereka. alangkah sabarnya, alangkah beraninya. Alangkah beraninya mereka terhadap neraka. Maka itulah, Menentang. hmm, Maka mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. itu dia, ya kan? Ma af'ala, wazan. Maaf Allah. Wajib maaf. Nah, yang kedua, muhafsah, Af'il bi. af'il bi. Sama artinya, alangkah. Alangkah af'il bi. Contohnya nih, Asmi' bihim. Oh, naam. asma, Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakiniz zalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. artinya apa? Asmi Asmi' bihim, bi. Alangkah dengar harusnya Mbak Yusri ya. Asmi' alangkah terangnya. dengar alangkah terangnya. Oh. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah Hmm. tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Asmi bi. Asmi bihim. Asmi bi. Af'il bi. Af'il bi. Bentuknya lafadznya itu amr. Iya, Oh, asmi. Nah, tapi asmi ini madi. Dimaksudkan bi. madi. Tapi madi. Ya. Madi. Oh, nah. Nah, kita i'rabkan. Ini muhafsah. Ini. Si gotil maaf ala tatakawanu. Bentuk maaf Ya, ala tersusun dari bentuk maaf ala tersusun dari ma ta'ajubiyah, Zaid af'al, Zaid al-muta'ajibu jabu. minhu. Jabu. Al-muta'ajibu jabu jibu. Jabu Al-muta'ajabu minhu. Al-muta'ajabu minhu misla ma ajmalas sama'a. Alangkah Bagus. indahnya langit itu. Jadi susunannya pertama ma ta'ajubi ya. Ma ta'ajubiyah,
plus terus fiil af'al. fi'il Terus af'ala. terus muta'ajjabi minhu, Yang muta'ajjabu. dikagumi. Yang Yang dikagumi. dikaguminya, nah, muta'ajjabu minhu. Dia sebagai maf'ul bihi. Yang tadi Mama bilang. I'rabnya I'rabnya nam. Ma at-ta'ajubiyatu nakiratun ismun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. ta'ajubi Ma adalah ta'ajubiyah adalah nakiroh. isim nakirah Isim nakiroh. Oh, nam. mabni ala sukun. Isim mabni alas tetap dalam keadaan sukun mempunyai kedudukan rofa sebagai mubtada. Nah, mubtada dia. Ma mubtada. Maknya Nakirah. mubtada namanya. Mana kira? Mata ajubiyah. Ajmala. Nah, ajmala fi'lun madin jamidun mabniun alal fathi wal fa'ilu domirun mustatirun wujuban takdiruhu hiya. Ya'udu ala ma. Mama ta'ajubiyah. Ajmala adalah fi'il madi jamid yang baku tetap dengan tanda fathah dan pelakunya adalah kata domir yang pengganti yang tersembunyi wajib disembunyikan dan ditakdirkan ya kembali kepada ma ta'ajubiyah. Nah, failnya mata. Ma itu Mata sendiri. Oh, nah. Failnya kembali ke ma ya, Ustaz ya. Betul. Ini dia fi'il madi soalnya. Kemudian as-sama'a muta'ajabu minhu. Maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihil al-fathatu wal jumlatul fi'liyatu ajmala sama'a fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i ma ta'ajubiyah. Oh, nah. Sama sebagai muta'ajjab minhu Sama maf'ulun bihi. sebagai jadi sama muta'ajjub sebagai maf'ulun bihi mansub dengan tanda mansubnya adalah fathah dan jumlah fi'liyah. Ajmala sama'a adalah jumlah fi'liyah mempunyai kedudukan sebagai khobar mubtada dari ma ta'ajubiyah. Ma-nya mubtada, ajmala sama khobar. Ajmala khobar. Nah. Ulangi tanpa diartikan. Ma ajmala sama'a. Ma ajmala sama'a ma atajubiyatu nakiratun ismun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Ajmala fi'lun madin jamidun mabniun alal fathi wal fa'iluhu domirun mustatirun wujuban takdiruhu huwa ya'udu ala ma ta'ajubiyah. Turuhu hiya. Hiya huwa lagi. Wa fa'iluhu domirun mustatirun wujuban takdiruhu hiya ya'udu ala ma ta'ajubiyah. As-sama muta'ajjabu minhu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil fathatu wal jumlatu fi'liyatu ajmalas samaa fi mahalli raf'in khabari mubtada'i ma ta'ajubiyah. Ini sigoh yang pertama. Ma'af'ala mubtada ya. Ma-nya mubtada, af'alanya jumlah fi'liyah. Af'alanya jumlah fi'il madi, fi'il dan fa'il. Betul. Sebagai khobar dari ma. Sebagai khobar dari ma. Yang pertama ya, ma'af'ala ya. Ma'af'ala. Yang kedua, af'il bi. Tatakawwanu min. Susunannya dari af'il zaid al-ba'u zaid al-muta'ajjabu minhu. Misla. Sebentar.
Bisama. Ajmil bis sama'i. A'zim. A'zim bil khaliqi. Nah, Ajmil bis sedangkan sama'i. A'zim bil khaliqi. alangkah indahnya, Alangkah indahnya langit. alangkah agungnya Sang Alangkah Pencipta. agungnya satu pencipta Nah, Sang makhluk Pencipta ya. Allah. Oh, bil Allah. khaliq. Allah nam khaliq. Hmm. Allah sang pencipta. Nah, Ajmil Ajmil. i'rabnya Ajmil wa huwa fi'lun madin. Wa huwa fi'lu madin ja'a ala suratil amri. Mabniun mabni. alal fathil muqaddar. Oh. Nah, Ajmil Dia fi'il madi Ajmil adalah fi'il madi datang dalam dengan bentuk amr, amr, perintah. fi'il amr, fi'il perintah. Ajmala yujmilu ajmil. Ajmil. Seperti ahsana yuhsinu ahsin. Ahsin. Hmm. Bentuknya amr tapi dia di i'rabnya madi gitu. Madi. Oh, na'am. Mabni alal fath muqaddar. Mabniun alal fathi muqaddar. Tetap dengan tanda fathah yang dibayangkan. Dibayangkan. Alba di Alba itu. alba'u harfu jarrin zaidun. Huruf Mabniun alal huruf jar, kasri. Huruf huruf jar jar tambahan tambahan. maksudnya? Oh, Hmm. na'am. Untuk menguatkan saja, untuk mentaukidkan. Untuk mentaukidkan maksudnya. Na'am. Maksudnya tambahan kalau Ummu Hafsah menghapusnya menjadi ajmalas sama. Ajmalas Sebelumnya. sama. Hmm. Na'am. Seperti sebelumnya. Ini tambahannya. As-sama'i. As-sama'i al-muta'ajjabu minhu fa'ilun marfu'un bi'alamatin muqaddaratin mani'a min zuhuriha harakatu harfil jarri zaidi. Nah, as-sama'i yang dikagumi. As-sama'i yang dikagumi sebagai fa'il marfu'un. Dengan tandanya dibayang-bayangkannya karena terharang ditampakkannya harokatnya dari huruf jar tambahan. Ya, lafadznya as-sama'i majrur tapi mahalnya As-sama'i. rafa. Oh, nam. Sebagai fa'il dari ajmil. Di Ilmadi mahalin tadi. raf'in. Marafin. Tanpa dikatakan ajmil bis sama'i. Ajmil bis sama'i a'zim bil khaliqi. Ajmil wa huwa fi'lu madin ja'a ala suratil amri. Mabniun alal fathil muqaddar. Al-ba'u harfu jarrin. Nah, harfu jarrin zaidun mabniun alal kasri. As-sama'i muta'ajjabu minhu fa'ilun marfu'un bi'alamatin muqaddaratin mani'a min zuhu mani'a ya. Mana'a min zuhuriha harakatu harfi jarri zaidi. Syukran Ummu Hafsah. Apaan Ustaz? Kita baca Musafi syarat dari fi'il ta'ajjub, syurutul fi'li. Inilah syurutul fi'li alladzi yuta'ajjabu minhu mubasyaratan an yakuna. Syarat-syarat fi'il yang digunakan untuk berkagum, yang digunakan untuk mengagumkan secara langsung berbentuk. Nah, pertama fi'ilnya fi'il apa dia? Pertama madian. Awal madian. Ai laisa fi'lan mudhari'an. Ini bukan fi'il mudhari'. Wala amron, bukan amr. Fala yasihhu mithla ya'rifu.
Ya'rifu. Arafa ya'rifu. Arafa ya'rifu. Ya'rifu. Iqra. Iqra Fala fala yas. yasihu. Jadi Fala tidak yasihu. benar, tidak sah Tidak sah. seperti Contohnya ya'rifu. ya'rifu. Baca Iqra. Iqra Sedang bacalah. mengetahui. Sedang Ya'rifu mengetahui. mengetahui. Iqra bacalah fil amr. Iya, sedang mengetahui. Iqra Jadi bacalah. Maka harus dari tidak. fi'il Harus dari fi'il madi. madi. Seperti tadi kan ajmala dari madinya jamula. Jamula. Nah, Jamula madi. Jamula dari fi'il madinya. Yang pertama harus dari fi'il madi. dari fi'il madi. Asani Tani sulasian. fi'ilnya Fi'il asli yang 3 kedua. huruf. Asli 3 huruf. Ai laisa aksaro min salasati ahrufin. Jadi tidak lebih dari 3 huruf. Lebih dari 3 huruf. 3 huruf. Fala yasihu misal. Maka tidak sah. Tidak sah seperti Irtafa'ah. Ustu'mila. Ustu'milah. Karena irtafa'a khumasi kan 5 huruf. Ustu'mila 6 huruf. Jadi harus yang asalnya 3 huruf seperti tadi. Jamula sulasi. Ya, ajmalah. Jamula ya jamula. Harus dari akar katanya sulasi. Syarat yang ketiga. Sulasi ghairu dalla ala aibin au launi. Tidak menunjukkan atas tidak menunjukkan atas sifat aib, kekurangan. Sifat aib, kekurangan atau warna. Warna, seperti isim tafdil sebenarnya. Fala yasihu mislu, maka tidak dibenarkan. Contoh, arija, hawila, khadiro, sofiro. Khadiro kan hijau. Ya. Kalau akhdoru yang berwarna hijau. Jadi wazannya hampir serupa dengan fi'il ta'ajib af'alu atau af'ala. Af'ala. Tapi Itu syarat tidak termasuk ya. Enggak termasuk. Syaratnya harus terbebas dari sifat aib atau warna. Aib atau warna. Rabi'an musbatan. Positif. Ai laisa manfiyan. Bukan kalimat nafi. Tidak negatif. Tidak negatif. Fala yasihu itla ma'arifa ma'alima. Tidak ada penafian. Tidak ada. Harus musbat, positif kalimatnya. Al-khamis taman. Taman artinya bukan fi'il naqis. Bukan fi'il naqis. Bukan fi'il naqis. Seperti kana. Laisa fi'lan naqisan. Bukan fi'il naqis ya. Fala yasihu misla kana wa akhwatiha. Jadi kana disebut fi'il naqis, butuh isim dan khabarnya. Jadi nggak bisa dibuat fi'il ta'ajub dari fi'il kana, nggak bisa. As-sadis qabilan litafawuti awit tafaduli. Bisa menerima tafawut. Bisa menerima tingkatan atau keutamaan. Ai yaqbalut tadarrujah, yaitu menerima tadarruj, tahapan. Bisa menerima tahapan. Fala yasihu,
tidak benar, misla mata, Mata mati, meninggal. mati. Terus fania, Fania, fana, fania, hilang, oh, lenyap. fana, lenyap, halaka, Halaka halaka, binasa. binasa. Itu tidak menerima tahapan atau tingkatan. Mati sudah cukup mati saja. As-sabi' Sabi mabiniyan lil ma'lumi. mabni maklum. Diketahui Mabni pelakunya. Oh, diketahui pelakunya. Ai laisa mabniyan lil majhul. Oh, Yaitu bukan yaitu mabni majhul yang bukan tidak mabni diketahui pelakunya. lil majhul. Yang tidak diketahui pelakunya. Bukan Fala yang yasih. tidak diketahui pelakunya. Fala yasihu misla urifa ulima. Ketahui Di dan diilmui. diilmui. Nah, itu fi'il madhi majhul. Nggak bisa dibuat dari madhi majhul. Harus madhi maklum. Alima, arafa, Pak asamin. Asamin mutasarrifan. Bisa ditasrif. Bisa ditasrif. Ai laisa fi'lan jamidan. Bukan fi'il jamid. jamid. Wala yasihu mitla asa, laisa, bisa. Maka tidak sah seperti Maka tidak sah seperti asa, laisa, bisa. Itu jamid Ustaz ya. jamid, seperti ni'mah juga nggak bisa dibentuk dari fi'il ini fi'il ta'ajjub. Itu 8 syaratnya. Musafi. Mesti dihafal itu ya. Nanti dibahas insyaallah. Iqral Musafi. Afwan. Umu Syamsi kaifa na'ti bita'ajjubi. Kaifa na'ti bita'ajjubi mina fi'li faqada syarton. Bagaimana kita mendatangkan dengan fi'il ta'ajjub dari fi'il yang hilang salah satu syaratnya. Dari fi'il yang hilang salah satu syaratnya. Misalnya fi'ilnya lebih dari 3 gitu. Ya, Om. Fi'ilnya fi'il jamid, fi'il khumasi, fi'il majhul. Na'ti bi fi'li ta'ajjubi. Na'ti bi fi'li ta'ajjubi musa'idin munasibin mutabikin disuruti. Kita datangkan fi'il ta'ajjub yang sebagai pembantu. Kita datangkan fi'il ta'ajjub sebagai pembantu yang sesuai, yang serasi dengan surut syaratnya. Yang serasi dengan syaratnya. Jadi ada kata tambahan sebagai pembantu dari fi'il yang hilang syaratnya. Misal ma asyadda. Alangkah kuatnya. Ma sana. Alangkah bagusnya. Ma a'duma. Alangkah utama, agungnya. Ini sebagai pembantu ya. Ini sebagai tambahan dari fi'il ta'ajib yang hilang syaratnya. Itu langkah pertama. Asani summa nati bil masdari shorihi. Kemudian kita datangkan dengan masdar shorih. Masdar sharih bukan masdar ma'awalnya. Masdar sharih yang diambil dari fi'ilnya. Ghairil mutabiki li syuruti bada fi'li ta'ajjubi. Selain yang serasi, tidak sesuai dengan syaratnya.
selain yang selasi dengan syaratnya setelah fiil ta'ajub. yang tidak sesuai dengan syaratnya Tidak sesuai dengan syaratnya setelah fiil setelah ta'ajub fiil ta'ajub yang didatangkan sebagai secara pembantu, langsung. Musaidin sebagai pembantu secara langsung. Misal Mislu irtifa'an. irtifa. Di sini irtifa ini masdar sorry Om. Nah, Dari madinya apa? Rafa'a. Kan khumasi. Irtafa'a. Nah, irtafa'a khumasi kan? Nah, Irtafa'a. Jadi nggak bisa langsung Ummu Syamsi membuat fi'il ta'ajub dari irtafa'a karena dia khumasi kan? nah. Kita datangkan fi'il ta'ajub sebagai pembantunya ma'a'zoma tuh, ma'a'zoma. Ya kan? Nah, ma'aduma irtifa'al harumi. Nah, kita datangkan masdar sore setelah fi'il ta'ajub pembantunya, kita datangkan Masdar sorry. sore dari Waalaikumsalam. irtafa'a. Apaan? Ada tamu. Fadhal. Iya, Bu Tidak. Iya, sini. Ma'aduma irtifa'al harumi. Nah, alangkah agungnya, Alangkah agungnya agungnya piramida itu, piramida. ketinggian piramida itu. Alangkah tingginya piramida itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada tamu ya? Udah pulang. Nganterin Kalau baju. sigo yang kedua azim. Adim birtifa'il harami. Nah, sama tuh alangkah tingginya. Alangkah tingginya piramida itu. Nah, sekarang kita ingin kagum terhadap warna biru langit. Biru apa Om? Biru? Azraku. Azraku. Nah, azraku dia menunjukkan sifat warna kan? Nah, Nggak bisa kita membuat pola ta'ajub dari sifat warna, nggak bisa. Azraku, ma azraku nggak bisa. Ma azraku nggak bisa ya. nggak bisa. Harus mendatangkan fi'il ta'ajub sebagai pembantunya ini. Ma azmala zarakotas samai. Gitu. Ada ma ajmal aja dulu. Baru masdar soreh dari azraku zurqata Juru kota. as-sama'i mudhaf ilaih. Alangkah birunya, alangkah indahnya biru langit itu. Alangkah indahnya biru langit itu. Ajmil. Ajmil bijurqatis samai. Sama alangkah birunya. Indah birunya Alangkah langit indahnya. itu. Alangkah indahnya biru langit itu. Ya, Om. Nah, Kita harus mendatangkan fi'il pembantunya. Syukran. Musyamsi. apa tadi? Mukardina. Kita baca ya di bukunya sekarang. Fi'il ta'ajjubi. Fi'il ta'ajubi. Al-amsilah itu dua contohnya Om. Al-amsilah. Al-amsilah itu ma'adalal qadiyah. Artinya apa? Ma'adalal qadiyah. Alangkah adilnya qadi ini. Qadi ini, alangkah adilnya hakim ini. Itu sigo yang pertama, ma'af'ala. Ya Om? Ya. Sigo yang kedua, Adil bihi. sama artinya, alangkah adilnya dia. Dia. Dari fi'il madinya apa adalah? Adilah. Adalah. Adalah sulasi kan? Iya. Adalah terpenuhi syaratnya dari fi'il sulasi.
Kemudian bisa menerima tahapan dan tidak menunjukkan sifat warna atau aib. Kemudian maklum, ya kan? Madi maklum, ya Om. Terpenuhi syaratnya kan? Terpenuhi. I'rabnya ma isim nakirah, mabni Mabni ala sukun. fi mahalli raf'in Fi mahali raf'in mubtada. mubtada. I'rabnya gitu tadi. Ma nakirah, isim nakirah, mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Ini Om. Ma ta'ajubiyah, Ma ta'ajubiyah tuh nakiratun. Ismun mabnin ala sukun fi mahali raf'in mubtadaun. ma ta'ajubiyah isim nakirah, mabni sukun mahalnya rafa sebagai Mubtada. mubtada. Adalah fi'il, Adalah fi'lun ta'ajub. fi'il madi, fi'il ta'ajub, fi'il madi Fi'lun madin ta'ajub. mabniyun Mabnin ala fathi. wa fa'iluhu Wa fa'iluhu domirun mustatir. mustatir kan. Takdiruhu Ana. bukan Nah, ana. Takdiruhu hiya, kembali ke ma. takdiruhu ya. Baca tuh ajmala fi'lun Ajmala fi'lun madin jamidun mabdun alal fathi wal fa'iluhu domirun mustatirun wujuban takdiruhu hiya ya'udu ala ta'ajubiyati. alama ala ma. Alama alama ta'ajubiyati. Nah, gitu. Jadi adalah fi'il madi, fa'ilnya mustatir hiya, kembali kepada ma. Al-qadiyah Al-qadiyah maf'ulun bih ta ulun bihi mansub mansub. Ya. wa jumlah a'dal al-qadiyah Nah, wal jumlah a'dal al-qadiyah khabar fi mahalli raf'in, fi mahalli raf'in khabar. khabar dari ma. Ya, A'dil bihi fi'il apa tuh? Adil fi'lun amrin. Dia i'rabnya fi'il madi. Oh, tapi mali. Ajmil Ajmir wa huwa fi'lun madin ja'a ala suratil amri. Mamdin ala mabniun. fathi muqaddar. Nah, dia fi'il madi tapi datang dengan bentuk fi'il amr. Mabni ala fath muqaddar. Bihi alba Bihi harfu jar alba'at pujarin zaidun. Mamdin ala zaidun. kasri. Nah, huruf jar tambahan. Wal ha dhamir muttasil Wah, alha damir mutasil fi fi mahali mahalli Hah? raf'in fi mahali raf'in fa fa'ilun. fa'ilnya dari ajmin. Kemudian ma'anqa Ma'an kal ma'a alangkah jernihnya. alangkah jernihnya air ini. Dari fi'il madiyah sulasi naqa atau naqiya. Nako. Nako. Atau naqiya. Yang fi'ilnya sulasi kan? Terasi. Kemudian bentuk yang kedua Anki bihi anqibi alangkah alangkah jernihnya dia. akhirnya iya balik kepada air kan? Ya. Naqiya yanqa atau naqa. Kita lihat dulu. Oh, Sulasi dia. nakiyah kan?
Nafiyah. Nah. Fa'ilah. Fa'ilah. Ya. Nafiyah. Yang kabut jernih, Jernih. bersih. Oh, naqiyah tuh, yanqa. Mm-mm. Dari fi'il sulasi kan? Iya. Berarti langsung dibentuk wazan af'al. Af'ala. Ma Jadi af'ala. an. Atau af'il bihi. Yum. Syukran. Kardina. Santi Apa? Om. Jadi Mukadina ini terpenuhi syaratnya ya. Contoh bagian Ya. pertama, fi'il ta'ajub terpenuhi syarat-syaratnya. Dari fi'il madhi sulasi. Kemudian musbat, tidak ada penafian. Fi'ilnya maklum. Ya kan Om? Nah, bentar. Syukran. Kardina. Ma Abdurrahman. Asani, contoh yang kedua. Ma asyadda zdihamal malha. Alangkah Alangkah padatnya, ramainya. ramainya tempat hiburan itu. Alangkah ramainya tempat hiburan itu. Sebentar Om. Atamu sebentar. Jangan answer. Ya, Abdurrahman. Izdiham, masdar dari fiilnya. Izdahama yasdahimu. Izdahama. Saya izdahama ifta'ala ya. Ta'ala. Ifta'ala ya. Khumasi kan? Na'am Ustaz. Dia nggak bisa langsung membuat fiil ta'ajub dari fiil khumasi. Harus ada tambahannya. Ma asyadda. Sebagai pembantunya, penolongnya. Ma asyadda. Nggak bisa ma izdahama. Nggak bisa langsung. Ada tambahan ma asyadda. Terus yang pertama, yang kedua, Ashdid bisdihamihi. sama artinya. Alangkah. Alangkah ramainya dia. Kemudian Ma aus'aba kaunad dawa'i murron. murran, alangkah. Alangkah susahnya jika obat itu pahit. Gitu. Di sini fi'il kaun, masdar tuh. Kaun dari fi'il madhi naqis. Kana yakun. Kana yakun enggak. Jadi nggak bisa Mu Abdurrahman membuat fi'il ta'ajub dari fi'il naqis kana. Harus ada pembantunya yaitu ma As'aba. as'aba, pembantunya. Sehingga yang kedua as'ib. As'ib bikaunihi murron. Alangkah. Betapa alangkah susahnya jika dia pahit. Nah, itu. Yang ketiga, Ma asyadda khudrataz zar'i. Betapa hijaunya sawah itu. Nah, khudrah dari sifat yang menunjukkan warna yaitu Akhdor. akhdoru. Akhdoru kan berwarna hijau. Nah. Jadi kita nggak bisa buat fi'il ta'ajub dari sifat yang menunjukkan warna. Harus ada pembantunya, musaidnya yaitu ma asyadda.
Ma asyadda. Siga yang kedua. Ashdid bi khudratihi. Betapa hijaunya dia. Nah, gitu. Alangkah. Yang simpelnya Mu Abdurrahman, yang contoh kedua ini, fi'il ta'ajub tidak bisa secara langsung dibuat dari fi'il Yang hilang salah satu syaratnya dari 8 hilang. syarat. Yang pertama izdiham dari fi'il khumasi. Yang kaun dari fi'il naqis kana. Karena yang ketiga Ya. yang menunjukkan warna. Warna itu harus ada dibantu ma asyadda, ma as'aba, ma asyadda yang sesuai. Oke, Abdurrahman, Wadih Ustaz. syukran. Afan. Ummu Putri, al-misalu salis. Naam Ustaz. Ma akbaha an yu'aqabal bari'u. Betapa jeleknya Betapa jeleknya jika orang yang bari, orang yang tak berdosa itu orang yang tidak bersalah itu dihukum. hukum. Nah, fi'il yu'aqab, fi'il Yu'aqab mudhari majhul. Majhul, nggak bisa dibentuk langsung fi'il ta'ajib dari mudhari majhul. Dari fi'il majhul ya pokoknya ya. Naam, Harus ditambah bari sebelumnya ada sebelum ma ta'ajubiyah. harus ada pembantunya ma'akbaha. Ma'atbahanan. Nggak bisa langsung secara dibentuk dengan fi'il majhul. Naam Ustaz. Sehingga yang kedua akbih bi an yu'aqabah. Alangkah buruknya jika dihukum. Dia dihukum. Ketiga Ma adarra alla yusaddiqal sani'ah. Anda yasduqa. Yasduqa. Betapa meruginya jika pembuat tidak membenarkan, tidak jujur, tidak berlaku jujur. Tidak jujur, naam. Pekerja pabrik ya. Betapa merugikannya jika pembuat itu, pekerja pabrik itu tidak berlaku jujur. Nah, di sini ada apa tuh? Ada la apa nih? La masdariyah. La. Nahi. Bukan. Nafiun. Harfu nafiun. Nafi. Dia ada annya juga sebelumnya di idgham annya. Jadi anna. Asalnya an plus la. Jadi syaratnya hilang, nggak boleh fi'il ta'ajub dibuat dari fi'il nafi, Om. Naam, Ustaz. Harus dibantu dengan ma adarra atau yang lainnya. Kemudian adrir bi alla yusaddiqa. Yasduqa. Yes. Alangkah merugikannya jika dia tidak jujur. Nah, dia tidak jujur gitu. Nah, usah memfotoy al-bahthu ya. Naam, Ustaz. Fadhali. Al-bahthu idza aradta an tata'ajjaba min adlil qadi au naqa'il ma'i ataita minal fi'lil ladzi yuridu ta'ajjuba minhu biwazni ma'af'ala au af'il bihi. Apabila kamu ingin merasakan takjub terhadap keadilan seorang hakim, adilnya seorang hakim, atau
jernihnya. kejernihan air, maka kamu membentuk Kamu dapat datangkan maka kamu datangkan dari fiil yang ingin kamu jadikan ta'ajub dengan wazan. dengan wazan ma'af'ala atau af'il bihi. Nah, itu dua wazannya, ma'af'ala dan af'il bihi. Na'am, Ustaz. Wa idza ta'ammalta fi'lal fi'lai sukun. Wa idza ta'ammalta fi'lai ta'ajjubi fi mislayil fi misalai fi misalai atau ifatil ula ro'aitahuma min adala wa naqiya wa huma fi'lani sulasiyani tammani musbatani mabniyani lil majhuli lil ma'lumi mutasarrifani. Nah, apabila kamu amati dua fi'il adalah dan naqiyah, dua fi'il ta'ajjub tadi sampai mana ya? Ta'ajub dalam dua contoh bagian pertama. Dalam dua contoh bagian pertama, kamu melihat keduanya dari kata kerja. Kamu melihatnya dari dari dua kata kerja adalah dan naqiyah. Dan keduanya fi'il sulasi. Fi'il sulasi. Fi'il tam. Bukan nakis, bukan fi'il nakis kan? Na'am, Ustaz. Dan positif. Yang mabni ke fi'il maklum. Nah, mabni maklum bukan majhul. Mutasarrifan bisa ditasrif. Yang bisa ditasrif. Ada mudhari'nya, adalah ya'dilu. Naqiyan ka. Bukan fi'il jamid. Na'am, Ustaz. Laisal wasfu minha. Laisal wasfu min huma apa Ustaz ini? Min huma ala af'ala. Nah, dan bukan sifat di atas wazan. Dan keduanya bukan di atas wazan af'ala. Menunjukkan sifat, bukan sifat. Bukan sifat. Adalah bukan sifat. Bukan seperti akhdar. Akhdar kan sifat. Akhdar, na'am. Kemudian qabilan litaqawuti. Itafawut. Qabilan litaqawut. Tafawut. Tafa. Tafa. Qabilan litafawut. Bisa menerima tingkatan. Bisa menerima tingkatan. Bima'na annahuma yakhtalifani bihasabi ma yattasilu bihima. Maknanya dengan makna bahwa keduanya bisa berbeda sesuai sebabnya. Sesuai sifat dari keduanya. Tasilu bihima. Bisa beragam keadilan, nggak hanya satu kan, ragamnya kan. Ustaz. Sifat adil, ada orang sangat adil, ya kan? Tapi ada orang keadilannya di bawah, berkurang, gitu. Fal adlu laisa fil ashkhasi al-ashkhasi bidarojatin wahidatin. Keadilan itu tidak sama tingkatannya.
Nggak sama dalam Setiap orang. pribadi seseorang beda-beda, ya kan? Naam, Ustaz. Berarti bisa menerima tafawut tingkatan. Naam, Ustaz. Wan naqa'u Wan naqa'u laisa fil amwahi fi amwahi bihalin halin wahidatin. Dan dan kejernihan kejernihan itu tidak sama keadaannya pada setiap air air, pada setiap keadaan air. air. Naam, Air gunung berbeda dengan air sungai kan? naam, Ustaz. Tingkatan kejernihannya beda. Naam. Bikhilafi Bikhilafi nahwi Ustaz. Bikhilafi nahwi fani apa fani? faniya Oh, faniya wa mata fa innahuma ghairu qabilaini lit eh, lit tafa lit tafa tafa tafawut. Beda halnya seperti contoh Beda halnya seperti contoh fania dan mata, keduanya tidak bertingkat. nah, tidak bertingkat, mati saja, tidak ada tingkatan kematiannya, sama kan, derajatnya sama Naam, sama Ustaz. semua. Hadhihi syurutun Hadhihi syurutun samaniyatun idza wujidat fi fi'lin saga fi fi'lin sago laka an tasugha minhu mubasyaratan ma'af'ala ma'af au af'il bihi. bihi. Ini adalah syarat yang 8. Inilah syarat yang 8 syarat apabila Didapati apabila didapati pada suatu fi'il, pada sebuah fi'il, pada sebuah fi'il, maka saga laka boleh maka bagimu membentuk maka boleh bagimu membentuk darinya darinya secara langsung secara langsung naam. dengan wazan Dengan wazan ma'af'ala atau af'il bihi. langsung aja tanpa ada tambahan. Wa idza Wa idza ta'ammaltal amsilata fi ta'ifati tsaniyati ra'aita annaha tastamila ala astamilu marfu oh annaha tastamilu ala masodiro Maka fi izdihamun wa kanu wa wa khud kaunun wa kaunu hasudrotun wa khudratun. wa hudrotun. Apabila kamu mengamati contoh pada kelompok kedua, kamu akan melihat bahwa contoh-contoh itu tersebut mengandung masdar beberapa masdar yaitu izdiham izdiham dan kaun dan dan qudrah. Tadi itu di contoh kedua ma asyadda izdiham, ma as'aba kaun, ma asyadda khudrah. Masdar semua itu masdar sari izdiham dari madinya Izdiham, izdahama. Kaun dari madinya Kana. kalau khudrah dari Khodiro. khadirah. Wa af'alu Wa af'alu hadhil masodiro hiya irdahama asadir masodiro hiya diri izdahama ilai wa af'alu hadhil masodiri ya Ustaz. Masodiri. Wa af'alu hadhil masodiri hiya irdahama wa kana wa khodiro walamma kana kullu fi'lin min hadhihi laisa jami'anil
anis syuruto as-samaniyata. Lam yakun. Lam yak lam 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 yakun ya. mungkin. Lam Lam yumkin. lam yumkini ta'ajubu minha mubasyaratan kama taro fil amsilati. Nah, fiil masdar ini ialah Tadi mana? Fiil fiil masdar ini ialah izdahama, izdah. kana, dan khodiro. Nah, izdamaha khumasi dia Naam, masih Kalau kana fiilnya fiilna. fiil nakis. Kalau khadira fiil yang menunjukkan Khodiro sifat. sifat. Oh, sifat. Sifat. Nggak bisa langsung dia. Naam, Ustaz. La yumkin, nggak bisa ta'ajub secara langsung. Naam, Ustaz. Walihada Sampai mana tadi? Walihada tawassalna ila ta'ajubi bi ma asyadda au asdid wanahwi nah walah kuwihima. wanahwihima. Ya, karena inilah kita berperantara Oleh karena inilah kita berperantara kepada dengan ta'ajub kepada ta'ajub dengan ma asyadda atau asdid fi'il amr. nah fi'il amrnya. Jadi ada perantara sebelum langsung ke izdiham, ada tambahan sebagai pembantunya ma asyadda, ma abadan yang serupa dengannya. Naam, Ustaz. Nggak bisa langsung. Tuma ataina ba'da dzalika bimasdaril fi'li sorihan. Kemudian kita datangkan setelahnya dengan masdar fi'il sorih yang sorih. Walana an na'tiya bihi mu'awalan. Kita boleh mendatangkan menggunakan masdar mu'awal. Masdar mu'awal itu an yu'aqaba. Masdar mu'awal. An yu'aqaba masdar mu'awal. Ya, Naam, Ustaz. Dan mudhari' mansub. Wa bin nadhari ila amsilati ta'ifatil akhirati naro annana lam nastati'it ta'ajuba minal fi'lil mabniyyi lil majhuli mubasyaratan wa huwa yu'aqabu. Dengan melihat contoh-contoh bagian terakhir. Dengan melihat contoh-contoh bagian terakhir, kita melihat bahwa kita tidak dapat membentuk ta'ajub secara langsung dari fi'il majhul. Yaitu yu'aqabu. Wala minal fi'lil manfiyyi wa huwa la yasduqu. Dan juga tidak bisa dari fi'il yang dinafikan, yaitu la yasduqu. Lidzalika la ja'na. Lidzalika la ja'na ila fi'li ta'ajjubin musa'idin sampai situ ya, Ustaz. Wa ataina ba'dahu bimasdaril fi'li mu'awalan laisa ghaira. Karena itu kita menggunakan fi'il ta'ajub pembantu. Dan kita datangkan lalu kita datangkan masdar fi'il tersebut yang berbentuk masdar mu'awal.
Tidak yang lainnya. Tidak yang lainnya. Naam. Bukan yang saya. Kalau fiilnya fiil majhul harus mendatangkan fiil masdar muawwal. Majhul muawwal. Naam. Awal saja, tidak sore. Majhul. Li'annana Li'annana lau ataina bimasdarin sorihin lam yadhar lisami'i annana nata'ajjub nata'ajjubu nata'ajjabu nata'ajjabu min ihda sifatil fi'li al-mabniyyi lil majhuli awil manfiyyi. Karena seandainya kita mendatangkan masdar sorry, maka tidak tidak tampak bagi tidak pendengar, jelas bagi pendengar tidak jelas bagi pendengar bahwa kita merasa kagum dengan salah satu sifat dengan salah satu sifat fiil ya Ustaz, sifat fiil majhul atau fiil yang dinafikan. Nggak jelas. Jadi kalau kita datangkan masdar sorehnya. Naam. Naam, Ustaz. Masdar sore dari yu'aqab. Yu'aqab, Ustaz tulisannya. Aqaba, yu'aqibu. Aqaba, yu'aqibu, mu'aqabun. Jadi nggak bisa ma'akbaha mu'aqabatal bari. Harus dimuawalkan saja. An yu'aqaba. Karena maknanya nggak jelas nanti. Apakah orang yang tak bersalah itu yang menghukum atau apa dia yang dihukum? Nah, Ustaz. Tanpa ada kejelasan. Harus muawal dibentuknya Om ya. Nah, Ustaz. Al-qawaidu lita'ajubi sigotani huma ma'af alahu ya wa af'il bihi. Pola untuk ta'ajub memiliki dua pola untuk ta'ajub memiliki dua bentuk, yaitu ma'af alahu dan af'il bihi. Yushtaratu fil fi'li ladzi yuta'ajjabu minhu mubasyaratan an yakuna thulasiyan tamman musbatan mabniyan lil ma'lumi mutasarrifan laisal wasfu minhu ala af'ala qabilan litafawuti. Disyaratkan pada fi'il untuk ta'ajub. Disyaratkan pada fi'il ta'ajub secara lengkap tadi Ustaz ya. Secara langsung berbentuk fi'il sulasi tam fi'il tam musbatan positif, kemudian mabni maklum yang bisa ditasrif. Bukan sifat di atas wazan. Bukan sifat di atas wazan af'ala. Dan bisa menerima. Tingkatan. Qabilan. 8 syaratnya ya. Naam. Idza kana al-fi'lu ghairu sulasiyyin au naqisan au kana al-wasfu minhu ala af'ala tawassalna ila ta'ajjubi minhu bi ma ashadda au asdid wa nahwihima wa ataina ba'da zalika bi masdarihi sorihan au muawwalan. Apabila selain fi'il 3 huruf atau fi'il nakis atau sifat atau sifat dengan wazan af'ala, kita menghubungkan fi'il ta'ajub dengan
kita menghubungkan fi'il ta'ajub dengan ma asyadda atau atau asdid dan yang semisal keduanya. dan yang semisal keduanya. Wa ataina Wa ataina, dan kita datangkan setelahnya masdar sorih atau masdar muawwal. idza kana al-fi'lu Idza kana al-fi'lu mabniyan lil majhuli au manfiyan tuwussila ila ta'ajjubi minhu bima asyadda au asdid wa nahwihima matlu matluwan bimasdarihi muawwalan. apabila fi'ilnya Apabila fi'ilnya mabni majhul atau fi'il nafi, kita kita hubungkan kita sambungkan bukan fi'il ta'ajubnya kita dengan sambungkan fi'il ta'ajubnya dengan ma asyadda atau asdid dan yang semisal keduanya dengan diikuti oleh masdar muawwal. muawwal saja. Kemudian sita warabaun la yuta'ajjabu minal fi'lil jamidi mutlaqan wala minal fi'lil ladzi la yatafawatu maknahu. Tidak boleh membentuk fi'il ta'ajjub. Tidak boleh membentuk fi'il ta'ajjub dari fi'il jamid mutlak. Secara mutlak. Dan dari fi'il yang tidak menerima. Dan dari fi'il yang tidak menerima tingkatannya. Seperti bisa, nikma, fi'il jamid nggak bisa secara mutlak dibuat ta'ajjub. Nah, Ustaz, jamid. Fi'il mata mati. Ya, Om? Nah, Ustaz. Mata alifnya maksurah nggak bisa dibuat ta'ajjub secara mutlak. Nah, Ustaz. Meskipun dibantu dengan ma'asyadda nggak bisa. Oke, Putri? Insya Allah nanti diulang kembali, Ustaz. Baca ulang mungkin. Al-bahsu. Al-bahsu idza aradta an tata'ajjaba min adlil qadi au naqa'il ma'i ataita minal fi'lil ladzi turidu ta'ajjuba minhu biwazni ma'af'ala au af'il bihi. Wa idza ta'ammalta fi'lai at-ta'ajjubi fi misalai at-ta'ifatil ula ra'aitahuma min adala wa naqiya wa huma fi'lani sulasiyani tammani musbatani mabniyani lil ma'lumi mutasarrifani laisal wasfu minhuma ala af'ala qabilani littafawut bimakna annahuma yakhtalifani bihasabi ma yattasilu bihima. Yattasifu. Mana yattasilu ya Ustaz? Yattasifu bihima. Fal adlu laisa fil ashkhasi bidarajatin wahidatin wa naqa'u laisa fil amwahi bihalin wahidatin bihilafi nahwi fania wa mata fa innahuma ghairu qabilaini litafawut. Hadhihi surutun samaniyatun idza wujidat fi fi'lin
Sago laka an tasugha minhu mubasyaratan. Naam. Maaf Ma. ala au af'il Hmm. au af'il bihi. Wa idza ta'ammalta wa idza ta'ammaltal amthilata fi to Naam. fi ta'ifati tsaniyati ra'aita annaha tastamilu ala masodiro fi izdihamun wa wa Ya. kaunu Iya izdihamun. izdihamun izdihamun wa kaunu Ustaz. Qaulun. Kaunun wa khudratun wa af'alu hadhil masadiri hiya irdahama wa kana wa khadira. Walamma kana kullu fi'lin min hadhihi laisa jami'an asyuruto asyurutot samaniyata lam yumkini lam ya lam Betul. yumkini ta'ajubu minha mubasyaratan kama taro fil amsilati. Walihada tawasalna ila ta'ajubi bi ma asyadda au asydid wa nahwihima summa ataina ba'da dzalika bi masdaril fi'li sorihan walana an na'tiya ya walana an na'tiya bihi muawwalan wa bin nadhari ila amsilati ta'ifatil akhirati naro annana lam nastati'i ta'ajuba minal fi'lil mabniyi lil majhuli Mubasyaratan. mubasyaratan wa huwa yu'aqabu wala minal fi'lil manfiyi wa huwa la yasduqu lidzalika laja'na ila fi'li ta'ajubin musa'idin wa ataina ba'dahu bimasdaril fi'li mu'awwalan laisa ghaira li annana law ataina bimasdarin sorihin lam yadhhar lisami'i annana nata'ajjabu min ihda sifatil fi'lil mabniyi lil majhuli awil manfiyi. Al-qawaidu. Al-qawaidu li ta'ajjubi sigotani huma ma af'alahu wa af'il bihi. Yustaratu fil fi'lil ladzi yuta'ajjabu minhu mubasyaratan an takuna sulasiyan tamman musbatan mabniyan lil ma'lumi mutasarrifan laisal wasfu minhu ala af'ala qabilan tafawut. Idza kana al-fi'lu ghairu sulasiyyin au naqisan au kana wasfu minhu ala af'ala tawassalna ila ta'ajjubi minhu bi ma asyadda au asydid wa nahwihima wa ataina ba'da dzalika bimasdarihi sorihan au muawwalan. Idza kana al-fi'lu mabniyan lil majhuli au manfiyan tuwsila ila ta'ajjubi minhu bi ma asyadda au asydid wa nahwihima matluwan bimasdarihi muawwalan. La yuta'ajjabu minal fi'lil jamidi mutlaqan wala minal fi'lil ladzi la yatafawatu ma'nahu. Syukran Ummu Putri. Bagus. Jazakumullah khairan Ustaz. Ummu Safi mungkin Ummu Safi. Kita baca al-bahthu. Naam Ustaz. Bismillah al-bahthu.
Idza aradta an ta'ajjuba min adlin tata'ajjaba tata'ajjaba min adlil qadi au nuqa'ah naqa, betul, au naqa'il naqa'il ma'i ataita minal fi'lil ladzi turidu itu mutaaddi. ta'ajjuba minhu biwazni ma af'ala au af'il bihi Nah, wa idza ta'ammalta fi'layit betul. ta'ajjubah Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih Fi'lai wa ism fi'lai fi'layit ta'ajjub. ta'ajjubi fi misalayit ta'ifatil ula ra'aituhuma min Anta, adalah ra'aita. Kan dari tadi anta, ra'ait ta'ammalta. maaf Ustaz ra'aitahuma min adalah wa naqiya wa huma fi'lani sulasiyani tammani mus musbitani Batan. musbatani mabniyani lil ma'lumi mutasarrifani laisal wasfi minha Laisa ala al-wasfu. Laisa fil madhi. Laisa al-wasfu. oh ya laisal wasfu min huma alal af'alin Ala af'ala. Wazn af'ala. ala af'ala qabilanit tafawut Litafawuti. padali qabilani lit tafawuti bimakna an Nahuma. bimakna in annahuma yakhtalifani bihasabin ma Bihasabi mudaf. bihasabi ma yattasifu bihima Fal adlu laisa fil ashkhasi bi darajatin wahidatin wan nuqai wan naqa'u. laisa fil amwahi bihalin wahidatin bi khilafin nahu fania Wa mata. Fania wa mata. Fania wa mata fa innahuma ghairu qabilaini litafawuti. Nah, fa inna huma ghairu khabar inna tuh mar. Oh, naam. Fa innahuma ghairu qabilaini litafawuti. Hadhihi surutu nakirah syurutun hadhihi syurutun samaniyatun idza wajadta fi fi'lin saghin laka sagha laka tasugu minhu mubashiratan ma af'ala au af'il bihi wa idza ta'ammaltal amsilata fit ta'ifatis
tsaniyati. Ra'aita annaha tashtamilu ala Masadira. masodiro hiya azdahamun Izdihamun. Astagfirullah. Izdihamun wa kaunun wa khudratun wa af'alun hadhil Wa'alu mudaf. af'alu Wa'alu hadhil masadiru iya mudaf ilaih. Wa'alu af'alu hadhil masadiri hiya masodiri hiya izdahama wa kana wa khadira wa lamma kana kullun fi'lin kullu fi'lin min hadhihi laisa jami'an asyurutus samaniyatu lam yumkinit ta'ajjubu minha mubasharatan kama taro fil amthilati walihadza tawassulna ila ta'ajjubi walihadza tawassalna ila ta'ajjubi bima asyaddu au asdidu asyadda bima asyadda au asdidu asdid wa nahu huma summa ataina ba'da dzalika bi masdaril fi'li sorihan wa lana na'ti bihi ada na'tiya bihi awalan atayati Ustaz atayati ada harfun na'tiya an yamshiya enggak bukan anna ya karena fi'il ya ana fi'il harfun nasbin wa masdar ya suka lupa wa bin nazari ila amsilati ta'ifatil akhirati naro annana lam nastati'il ta'ajubi minal fi'lil nastati muta'addi lam nastati ta'ajuba minal fi'lil mabni lil majhuli mubasharatan wa huwa yu'aqabu wala minal fi'lil manfi wa huwa la yasduqu lidzalika lajana ila fi'lin ta'ajjubin masa'idin wa musa'idin wa tina wa ataina ba'dahu bi masdaril fi'li muawwalan laisa ghaira li annana law ataina bi masdarin sorihin lam yazhar lisami'i annana nata'ajjabu
min ihda sifatil fi'lil mabni lil majhuli awil manfi. Al-qawaidu. Al-qawaidu lita'ajubi sifatani huma Sighatani. sigotani huma ma af'alahu wa af'il bihi. Yushtaratu fil fi'lil ladzi yuta'ajjabu minhu mubasharatan an yakuna sulasiyan taman musbatan mabniyan lil ma'lumi mutasarrifan laisal wasfu minhu alal af'ala qabilan ditafawuti. Apa Ustaz artinya qabilan ditafawuti? Bisa menerima Oh. tingkatan tahapan. Bisa menerima tahapan. Jadi keadilan nggak satu tingkat levelnya kan? Ada yang orang sangat adil. Gitu. Idza kana al-fi'lu ghairu sulasihi au naqisan au kana al-wasfu minhu ala af'ala tawassalna ila ta'ajubi minhu bima asyadda au asdid wa nahwihima wa ataina ba'da dzalika bimasdarihi sarihan au mu'awalan. Idza kana al-fi'lu mabniyan lil majhuli au manfiyan tuwsila ila ta'ajubi minhu bima asyadda au asdid wa nahwihima matluwan bimasdarihi mu'awalan la yuta'ajjabu minal fi'lil jamidi mutlaqan wala minal fi'lil ladzi la yatafawatu maknahu. Wadih Mustafi. Wadi dari contoh tadi insya Allah jadi mati. Alhamdulillah Ustaz. Paham. Syukran Mustafi. Afwan. Mengkadirkan langsung juga al-bahsu. Ya, al-bahsu iza arata an tata'ajjaba min adalil qadi au adli ya min adalil qadi au naqail ma'i ataita minal fi'lil ladzi turidu ta'ajjuba minhu biwazni ma af'ala au af'il bihi. Wa idza ta'amalta fi'la ta'ajjubi fi misalai ta'ifatil ula ra'aitahuma min adala wa naqiya wa huma fi'lani sulasiyani tamani musbatani mabniyani lil ma'lumi mutasarrifani mutasarrifani laisal wasfu min huma ala af'ala. Naam. Qabilani litafawuti bima'na innahuma yahtalifani bihasabi ma yatasifu bihima fal adlu laisa fil ashkhasi bi darajatin wahidatin wa niqa'u laisa ya wa naqa'u laisa fil amwahi bi halin wahidatin bi khilafin nahwi fania
Kamata fa innahuma ghairu Ghairu. qabilain ghairu Khabar inna marfu. ya ghairu qabilaini litafawuti. Hadhihi Hazihi surutun samaniyatin. Iza wajadta fi fi'li sago laka anna an an. tasugha minhu mubasharatan ma afala au af'il bihi. Naam. Faiza ta'amaltal amsilata fit ta'ifatis saniyati ra'aita annaha tastamilu ala masadira hiya izdihamun wa kaunun wa hudratun wa af'alu hazihil masadiri hiya izdahama wa kana wa hadira walamma kana kullu fi'lin min hazihi laisa jami'an asyuruta laisa jami'an asyuruta asamaniyata asyuruta samaniyata lam yumkin at-ta'ajubu minha mubasharatan kama tara fil amsilati. Walihaza tawassalna ila ta'ajubi bima asadda au asdid wa nahwi huma. Summa ataina ba'da zalika bimasdaril fi'li sarihan walana an ta'ti bihi muawwalan. walana an na'tiya Wa anna walana anna ta'tiya bihi muawwalan. an na'tiya An na'tiya bihi muawwalan. Wabil nazari ila amsilati ta'ifatil akhirati nara annana lam tastati lam nastati at-ta'ajuba binal fi'lil mabni lil majhuli mubasharatan wa huwa yu'aqabu wala min fi'lil manfi wa huwa la yasduqu. Bizalika laja'na ila fi'li ta'ajubi musa'adin wa ataina ba'dahu bimasdaril fi'li muawwalin laisa ghaira li'annana law ataina bimasdarin swarihin lam yazhar lisami'i annana nata'ajjabu min ihda sifatil fi'lil mabniyyi lil majhuli aw wil manfi. Al-qawaidu Dita'ajubi sighatani huma ma'af'aluhu wa af'il bihi. Yushtaratu fil fi'lil ladzi yuta'ajjabu minhu mubasharatan an yakuna sulasiyan taman musbatan mabniyan lil ma'lumi mutasarrifan laisal wasfu minhu ala af'ala qabilan litafawut. Iza kana al-fi'lu ghayra sulasiyin aw naqisan aw kana al-wasfu minhu ala af'ala tawassalna ila ta'ajubi minhu bima asadda aw asdid wa nahwihima wa ataina ba'da zalika bimasdarihi sarihan aw muawwalan.
Nah, Iza kana fi'lu mabniyan lil majhuli au manfiyan tuwassila ila ta'ajubi minhu bima asadda au asdid wa nahwi hima matluwan bimasdarihi muawwalan nah, la yuta la yuta'ajjabu minal fi'lil jamidi mutlaqan wala minal fi'lil ladzi la yatafawatu maknahu. alhamdulillah. Mafhum? Kardina, Mumtaz. syukran. Syamsi, tafadhali al-bahthu. Bismillah. Al-basu. Ida aradta anna tata'ajjuba min adli Bukan anda. tata'ajjaba. Mm-mm. Ida aradta an tata'ajjaba min adlil qadi aw naqa'il ma'i ataita minal fi'lil lati turidu ta'ajjuba minhu biwajni ma af'ala aw af'al aw af'il min aw af'il bihi. Nah, Wida ta'amalta fi'lai ata'ajjubi fi misalai at-ta'ifatil ula ra'aitahuma min adala wa nakiya wa huma fi'lani sulasiyani ta'ammani amani, tammani musbatani mabniyani lil ma'lumi mutasarrifani laisal wasfu minhuma ala af'ala qabilani litafawuti bimakna annahuma bihtilafani yahtalafani bihasabi ma yattasilu bihima fal adlu fal adlu laisa fil istikhasi fil ashasi bidarajatin wahidatin wa naqo ilaisa fil wa naqo laisa fil amwahu fil amwahi bihalin wahidatin bikhlafin nahwu bikhilafin nahwi faniya wa mata fa innahuma ghairu qabilaini lil tafawuti. Hadi syurutun samaniyatun. Ida wujidat fi fi'lin boleh juga wujidat. Ida wujidat fi fi'lin sagolaka antasugo minhu mubashiratan ma af'ala mubasharatan ma af'ala aw af'il bihi wa idza ta'ammalta al-amsilata fi ta'ifati saniyati ra'aita annaha tastamilu ala masadira hiya ijdihamun wa kaunu wa khudratun wa af'alu hadhil masadira hiya ijdahama wa af'alu hadhil masadiri hiya izdahama wa kana wa khadira wa lama kana kullu fi'lin min hadhi laysa jami'an min hadhihi laysa jami'an as-suruta as-samaniyata lam yakun ta'ajjubu minha
lam Lam yumkin yumkin. lam yumkini ta'ajjubu minha mubashiratan kama tara fil Mubashara. amthilati Mubasyaratan. mubasharatan kama tara fil amthilati lihada tawassalna ila ta'ajjubi bima asyada au asdid wa nahwihima thumma ataina ba'da dhalika bimasdaril fi'li sarihan walana an natiya bihi muawwalan wa bin nadri ila amsilati ta'ifatil Bin-nazar. akhirati Bin-nazari. wa bin nadri ila amsilati ta'ifatil akhirati nara ana lam nastati' at-ta'ajjubi At-ta'ajjuba. Adi dari nastati'. at-ta'ajjuba min fi'lil mabni lil majhuli mubasyaratan huwa yu'aqabu wala min fi'li manfi wa huwa la yasduku lidzalika lija'anna ila fi'li ta'ajjubi Laja. musa'idin Laja'na. Laja'a. laja'ana Bukan laja'na. Laja'a yalja'u. laja'a Laja'na. yalaja'u laja'na Pendek lanya. walida Laja'. laja'na walidhalika laja'na ila fi'li ta'ajjubi musya'idin wa ataina badahu bimasdaril fi'li muawwalan laisa ghairu ghaira Ghaira khabar laisa mansub. li'annana law ataina bimasdari sharihin lam yadharu Lam lisamihi lam. lam yadhar Hmm. tutum lisami annana ta'ajjubu Annana nata'ajjabu. oh na'am annana nata'ajjabu min ihda sifatil fi'lil mabniyyi lil majhuli awil manfi Al-qawaidu. al-qawaidu lita'ajjubi siyagotani huma Bukan siyagotani. sigotani huma ma'af'alahu wa af'il bihi Naam. yustaratu fil fi'lil ladhi yuta'ajjabu minhu mubasharatan an yakuna sulasiyan tamman musbatan mabniyan lil ma'lumi mutasarrifan laisal wasfu minhu ala af'ala qabilan littafawuti idza kana al-fi'lu ghairu sulasiyyi aw naqison aw kana al-wasfu minhu ala al-af'ala tawassalna ila ta'ajjubi minhu bima ashadda aw asdid wa nahwihima wa ataina ba'da dhalika bimasdarihi sharihan aw muawwalan Naam. idza kana fi'lu mabniyan lil majhuli aw manfiyan tuwsila ila ta'ajjubi minhu bi ma ashadda aw asdid wa nahwihima matluwan masdarihi muawwalan la yu'ajjabu min al-fi'li jamidi Yuta'ajjabu. la yuta'ajjabu min al-fi'li jamidi mutlaqan wala min al-fi'li alladhi la yatafawuti la yatafawatu maknahu. Alhamdulillah. Syukran. Musyamsi. Fi'il ta'ajjub dari ta'ajjaba, ya ta'ajjabu. Muta'azzuban. Ta'ajjuban masdar ta'ajjub. Na'am. Alhamdulillah. Sudah semua yang lain simak mungkin. Muhafsah Abdurrahman. Syukran semuanya Ummu Safi, Ummu Syamsi, Ummu Kardina, Ummu Putri juga. Abdurrahman simak, Ummu Ayu simak juga. Semoga Allah terima amal soleh kita semuanya.
dan diberikan terus tambahan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam Barakallahu fikum, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Assalamah. Wassalam, insyaallah. wabarakatuh. Assalamualaikum.